130 kg ganja mini tata BS6 malkhung body bisingo karak khe dajak boundary rijak ya kaisa nok phangni nok kosamni nok lawo mini tata BS6 malkhung horo berawoi klangui thangka hungai malkhung berajak nugui kamini bororok jumper PS koktomar horma bai jumper PS ni OC dai SDPO 130 kg siddhi malkhung bisingni malkhung tani gari lakha khoi jumper PS bai khobjak mayung tuthi kamio siddhi no kari malkhung bisingo malkhungni registration tai Tripura hasteni name plate tai Assam hasteni name plate malkhung bisingo mankha sawi khanarkha khoi district ni SDPO o borongno naitugui kari nai yang kitari yang kitari ene fala gitu mo saulon na no saul oh kontak kilo jong na manjak manjak aing nar bolo na yang nar gari tolatu bising tengah babre itu kono musuk musuk jel ko kijirong na gauro tak na dijang gai pun hasda কত বিডে 5 ya 4.5 ফুট হ্যালো অনেক ধরনের আয়ো আয়ো তোমরা একটা একটা করে বাইর করো বাস আছে প্রশ্ন কেন বলো না কোয়া এডি গোবর লাগ কলম বসা কে পানি ini कैसे 10 kg nang betike pagri khadang ya na omo thunar ge ka buka mano khali sari ini dikire na na নামটা উচ্চারণ ঠিক আছে টাকা দাও না মা এরকম চিজ দিলে তেল হয় জানি আসাম বাবা আসামনি গাড়ি দিল কত পয়সা bas mau berapa maklanya ada? Hah? Mau berapa ham khana ba? Rajin thini kai thini dikala khai. Mau station ka kule sakto. Goni je na bla mo. Ha ja goni je. Ha? Kon sa tamo. Bos. Amar no Rajin khai na ko class ko. Kono foundation ni fark na de. Kal khai je ga. Kon sa tamo foundation fark na. Abar khala sam lang. Duita bisi to. Tahu bersaja kan lu. Mau dari mau. Apa kasih kau sudah. इधर जो गांजा मिला कैसे मिला आप लोग? आज अराउंड 7:30 AM मुझे कॉल आया था, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक अबैंडन गाड़ी यहाँ पे छूटा हुआ है अराउंड चंपाहर प्लेस के नज़दीक। तो आई अलॉन्ग विथ OCPS वेंट टू द प्लेस, रेडेड इट एंड सर्च्ड इट। और एक मिनी ट्रक, टाटा मिनी ट्रक, इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर अराउंड 130 kg ऑफ गांजा मिला। एडेड टू इट वी ऑल्सो फाउंड आउट 2 असम रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स। सो बहुत जल्द हम लोग इसके पीछे जो है वो निकाल लेंगे। द इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन प्रोग्रेस और डिटेल्स में बाद में
after investigation we'll let you know. Thank you.